لرئيس دانيال أورتيغا سافيدرا. وكان هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. sobre las relaciones y las posibilidades de fortalecerlas. اوكي. إذا قلت من مختلف كان هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإعادة إحيائها من خلال تنظيم لقاءات وزيارات بين ممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والغير رسمية في البلدين، خاصة تلك التي تشرف على مجالات التعاون والاقتصاد والتجارة وتشجيع التواصل بين رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة. نخليك هكا ولا باش ما تجيكش طويلة بزاف؟ كملي، كان تحبين نكمل ولا شباب؟ اوكي. كما تناولت مع السيد الوزير مواضيع السياسة الدولية من خلال مسح شامل وتبادل التحاليل للوضع في منطقتنا وفي منطقة أمريكا اللاتينية والكاريب كذلك. كما اتفقنا على ضرورة التشاور وتنسيق العمل على مستوى المنظمات الدولية بهدف الإسهام في حل النزاعات واستتباب الأمن في منطقتينا. كما حصلت القناعة لدينا وهي حاصلة أصلا بأن البعد الجغرافي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يشكل عائقا لتنمية علاقاتنا وتقويتها، خاصة في المجال الدبلوماسي وفي مجال التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري. El señor canciller estaba evocando entonces que con usted ha hablado un poco de los asuntos en América Latina y la zona del Caribe, además de la coordinación necesaria entre las instituciones institucionales y no institucionales sobre temas de cooperación y sobre todo en seguridad internacional. Así que están convencidos justamente que la lejanía geográfica no puede ser un obstáculo para fortalecer las relaciones, sobre todo diplomáticas. Y da la palabra a nuestro amigo Denis, por favor. Gracias. Sí. Muchas gracias, canciller Sabri. Un cordial saludo a las estimadas y estimados periodistas de los diferentes medios de comunicación. Un cordial saludo desde Nicaragua. Expresarles que hemos tenido una grata conversación con el canciller Sabri y con su equipo. Y hemos comunicado el objetivo de la delegación de Nicaragua de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y de cooperación históricas que nuestros dos países hemos tenido. Je souhaite en premier lieu donc adresser de la presse également les fraternelles salutations qui viennent du Nicaragua. Je souhaite donc vous exprimer que nous avons eu une grande conversation avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères par rapport aux objectifs émanant de notre délégation et de la venue de cette délégation, entre autres le renforcement de la coopération et des liens déjà existants historiques et amicaux entre nos deux pays. Hemos coincidido en el interés mutuo de continuar ese fortalecimiento de relaciones fraternales, de cooperación, de intercambio cultural, de inversiones y de intercambios comerciales también. Nous avons donc évoqué aussi le volet commercial et des investissements ainsi que la nécessité d'asseoir des échanges culturels fructueux. Coincidimos en que el respeto y el cumplimiento del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas es esencial para nuestros países en el sentido de contribuir al fortalecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad internacionales y también en el desarrollo de las políticas económico-sociales de cada uno de nuestros países con el derecho de libertad, independencia,
autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos de cada uno de los estados. Nous avons également convergé entre les deux États à la nécessité donc d'aller dans le sens du droit international et de son accomplissement, ainsi que la Charte des Nations Unies, car c'est essentiel pour nos deux pays afin de pouvoir contribuer à asseoir une paix régionale, une stabilité internationale et aussi à la détermination politique des peuples. Aussi, nous avons parlé de la nécessité d'émerger dans le contexte des droits, de l'autodétermination et de la non-ingérence des pays, ainsi que le développement économique, social pour tous les peuples sur la scène internationale. Y le hemos agradecido al canciller Sabri por la amabilidad de la atención que ha prestado a la delegación de Nicaragua y sobre todo a la fraterna relación y comunicación en la dirección de fortalecer nuestras relaciones diplomáticas, políticas, económicas, de intercambio, y en ese sentido le hemos dado la invitación para que visite nuestro país y conozca Nicaragua de forma directa y vea realmente el potencial que tiene Nicaragua en ese ámbito del fortalecimiento de nuestras relaciones en diferentes campos de interés mutuo de nuestros dos países. Je réitère donc mes sincères remerciements pour l'accueil très chaleureux et l'attention qu'a revêtu ma délégation et ma visite de la part de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour toute la fraternité avec laquelle il nous a accueillis. Et aussi, je souhaite également évoquer avec vous qu'il y a un potentiel de communication dans le sens des relations politiques et diplomatiques que nous avons eu de la part de Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui est nécessaire pour les échanges entre les deux pays. Nous lui avons donc dirigé une invitation personnelle pour la visite du Nicaragua afin qu'il puisse voir de visu les potentialités qu'entre le Nicaragua pour le renforcement de toutes ces relations bilatérales entre nos deux pays. Merci, monsieur. Aziz, c'est bon?